سلاف و دمی و باش بید هاتینا خدمت وین هیجا هیویدارین جه مفاوضان یاری بین بوین بررس ما مصطفی خیراتی سپاس خودش ترازی کار خیراتی بماندی نبی گلک سپاس هرسا بینران ام ده افرو بحثا شعرا مناجاتی کن هندی گل مبن ما مصطفی برینو کشید چند خلکه و ما بحثا گلک زاروان کریه بحثا گلک بابتا کریه شعری افرو ام بزانین مناجات هم وکو زاروی ادبی همجی هم وکو زاروی وکو معنا وکو زمان بزانین چیه؟ بله بناو خدای مازن و دلوان مناجات پیوکا عربیت بنیاد دا بو گوتنا نظم تیتا گوتن دمی دو کس هیدی که ادگلی کدو باغون نظم دنگه که نظم اد بجنوی مناجات امام مالکش پیغمبر اسلاف لبن ود گوهزد بجاره که پیغمبر چوت مزگفته و دیت هندک مروی نویجید کن و یه دعا بخود کن و دنگی وای بلنده یعنی هر یک دنگی خوی بلندت کتن اینا پیغمبر اسلاف لبن افاقفنا گوته قلت إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن هندی که نویش کرده وقتی نویشت کرد مناجات دیگل خدای خود کرد یعنی بدنگه که نظم وید باغوت نه دنگه که بلند جا وقتی هین نویشت کن برای خوبدنی کنید چه دیگل خدای خو آغون ادبیاً وقتی مروف چطور نک مروفه که مازن گل تاغوت چنا بدنگه خوب بلند کردن بدنگه مروف یه نظم بتن جبر هندی پیوا مناجات پیغمبری بکاری ناصراف لبن يناجي قلت يناجي ربه مناجات دنگی نظم یعنی شرط مناجات او دنگی که یه نظمو هدی بتن سروی اساسی مروفت بسپور دبیجن مناجات او گوتنایت نافبرا دو اوین دارا دا پیداد بتن ابرنگی که وصاکو کسی سیه گهل نبت معنا دنگی که نظم بتن لأنك أهل التصوف وقت بحث مناجات يعني بيجن يعني دقي أخفناوية عربي بيجن مناجات أفايا مخاطبة الأسرار عند صفاء الأذكار للملك الجبار يعني شو معنى في قوتني؟ اش في قوتني بما ديارت بتن أو بناسيا مناجات السرسي ستينا آفات كان ستينا ايكي أفايا كو خدان نهينيا دليخو بو محبوب خواش كرا بكات وقتی مروف دیال محبوب خو تاخت خوشتوی خو سر دل خو نهینی خو حقیقت خو بوی آشکارا کرد وقتی بجن مخاطبت الاسرار یا دیتری للملك الجبار يعني بو خوشتوی خو مازن کو خدای وانا و کنگی عند صفاء الاذکار يعني وقتی هزرا مروفی صافی و ضلالت بت هزرا مروفی دم صافید بتن جبرند اشتبار خود مناجات کنگی بطامت کفت کنگی خوشت بت لنک مروفی دو ماهیا شوه وقتی سحره بری بانگس بده و فتره هزار مروی صافیه دل مروی کومه لوی دمی مناجات شمی وقتا خوشتر لیتتن بر سالکی معلومه وک زاراف وک زاراف که ادبی هم بجین مناجات پتر نک شاعرت زاهد پیداد بد و نک شاعرت اهل تصوفه او مناجات گلک جارا وک هنره که ادبی بکارتینن و مناجات برکو آخفتنا مروفیت گل خدایوی هنده جارا دعا جید کفتت نافدا یعنی دعا تکلت بد بس با مناجات بخو جدایش دعایه چکی مناجات گشتی تره اما دعای تو بری خوب ده یعنی دعا پیوکا گشتی هم روید وید چوب خوازد چتک بوید بس مناجات رنگی که تایبتیه تایبتمندیه خوی هی چونکه او تو نهینیه خو آشکرا بکی سر خو بو خدای خو بجی و شرط بجی که ما گوتی دنگه که نزم بتن کسی سیل ویره نبت ما مستم بحثا رنگ مناجات بگین چند رنگ مناجات آن هنه رنگ مناجات و کی بسپور اهل اختصاصی بحث جتیان او لیک وقت کن سر دو رنگ مناجات عبادتگرا و او مناجات یا خدان هنگی کارتینت و دبیجتن دمی هست بجلال خودت کت یعنی مزنیا خوده وقتی مروفی مزنیا خوده هاتا دل مروفی و برچاوید مروفی هنگی مروف ده هست بطرسی کت وقتی مروفی هست بطرسی کرد ده خوشکینتن برانبر وقتی خوشکانت ده گل آخوت ده هوارید خو گهینته هنگی او مناجات الویدمی پیداد بد یعنی دمی سالک هست بجلال خودت کت مناجات عبادتگرا پیداد بد رنگ دوی
وابتر شاعرت ما بلكي طيبت أهل التصوف اعتماد دنسر مناجات أفين دارا يا مناجات أفين دارا كنجي پیدات بتن دم مروف جمال خودت بينت يعني هست بجمالوي بكت دم هست بجمالوي كير ده داخازا يعني فيان ده پیدا بود وقتی فيان پیدا بو مروف ده داخازا بقاء پشتی فنائه کتن هروسا وصالا پشتی فراقه اف هر دو مقام تنه يعني اف هر دو داخاز تاوید مروف کتن کنگی پیدا بن وقتی مروفی هست بجمال خوده کر وقتی تو هست بجمال ایکی بکی تو ده حس که بیهیه اوی هنگی مناجات دوی پیدا بد او مناجات ام ادبجین مناجات اویندارا مناجات عبادتگرا مناجات اویندارا و مناجات اصلی و که ما گوتی تو دیگر خوشتویه خوب باخوی بی کسته ببینت هم گلته ببت سوی بنا خیامت بجین مناجات پتر المقام خلوته يعني الجهة خلوته نهنية أشكرات بتن والفيري مدفع ما بكرتي إشارة كي بدأ ما في مسج كراسي وقال لك أبر فرها هم نشين في دليل فيدا بتر سرباخ فين أهل يعني مروفت بسبورت بيجن هنديك مناجات إتا أفاكران سر 4 مقامة وسر 4 أحوالا مقام أو تشتي بردوام بمينت حال أو تشتي نمينتن أو مقامة مناجات قل سر راد جرت مقام الشكرية مقام الرازيبونة يتوكله ويصبره وأو حالة أحوال يعني بجينيتكو مناجات قل سر ديرتن حالة قربية محبتية يشوقية يأنسية لو أمد بينين أود بيجان مروفت بسبور يد في مجالي دا تشارزا اد بيجان هجي طام كرم محبته شوقاوي بو قربي تشدبت يعني الشوق الدل بيدا بجهته خوش تفيه خو وصبراوي محبوبي ويتت هم بشتينجي او دي شكر محبوب خوكات سرفي چندهنه ومعلومه وما قلت صبر شكر قرب فاش مقاماتنا بشتينجي او خوتلتا بيفياويفا يعني توكل اخو اتدات سر وبحكم رصيد بتن ولو تدبيني دم جهش طبعا مقامات واحوالا او دست مناجات تجل خدای خو و گلک بکورتی و گواشتی بگواشتن بجین مثلا مناجات که خل سرچه راد گرتن تا کنگی شعر پناهد بتا بر في رنگ ادبی وقتی ما گوتی هندی که مناجات عبادتگر های مناجات اویندار های عبادتگر کنگی دست مناجات کت وقتی جلال خودت بینتن اویندار کنگی وقتی جمال خودت بینتن هر جا که شاعری هست به جلال خودت کر یعنی به جمالوی هنگی او ده پناه بر مناجاته و مناجات وکی ما گوتی انجام و دیتنا هیا یا دلی دیتنا جمال و دیتنا جلال دوان هر دو حالت دا شاعر پناه بر في رنگ ادبی اف شعر کو بجاری هم بحجت کن ده کی بید ده چوا بید شعر ما في جاری مناجات یا شاعر که ما نافداره و بجینش کلاسیکت هفت چاخه او جی سید قدری جزیریه سید قدری جزیری شاعر که کلاسیکه دورة 100 ساله 1900 هي هاتيا سردنياي الباجر جزيرة بوطا يعني شاعرك جزيرية الوارجه ملاي جزيري وكمظاني نجي جزيرة لانتكا شاعر وأديبة مظنية كلاسيكية وكي ملاي جزيري وكي رمضان الجزيري وكي الشيخ محمد سعيد الجزيري وقالك شاعري ديتر في جهها يتبيدا بوين اكشوان سيد قدرية جزيرية بحث جيانا سيد قدري بكين بريو بله سيد قدري هندي يعني اشتا زاروك بو وقت ديكو بابتوي مرين لو اتمي هاتب خدان كرن و زاناي جزيرة نافدار مال عبد الرحمن هوسري او برا مدرسة خول نكخو جاف دري لكر و دانا برفقياتي و درس جيد قوتنه حتى كوي اجازة خو ستاندي إجازة ملاتية بشتي إجازة ملاتية ورقرتي يعني بويا بجين ملاكة 12 علم برب تصوف جي وشو جهان التصوف جي وهات قصة طويلة كر نك الشيخ حسام الدين نقشبندي بويكش مريدة توي والنكوي يعني فيري سلوكي بو حتى كو إجازة شوي جي ورقرتي إجازة طريقته وبويا ايكش خليفة توي
جبلي مثلا بجين وك شيخة كي تصوفي وك زنايا كي ديني جي أو مروفة كي أديب جيبو يعني مروفة كي شارزابوت أدبيات دا أجوان كسابو يلسر شعرة ملاي جزيري وآوازتوي پرورده بوي لو ديوانك شعراجي أوي دانا برهفكر بكرمانجي ناوي بويا ديوانا عرفان جبركو بارابتر بابت توي سر بابت عرفاننا وتشعرا خدا هندك جارا و ناوي خود كتا قدري ناس ناوي خو هندك جارا بدري هندك جارا حزين هندك جارا جي هاشمي جبركو سيدش بنامالا پیغمبری صلاف لبن بنامالا پیغمبری جي هاشمينه که معلوم جبند لقب هاشمي جي بخو تدانا و جلك تخميسات تويجي تنسر شعرة ملاي جزيري شكاويكش شهيداية ملاي جزيري بو السيد قدري الجزيرة بوطا الصالة 1308 مشاختي كود كفتا برانبر 1961 تشوبو بردلوفانيا خوده يعني جيوي 61 سال بون تقريبا وزيارتوي نكي اشكرا المزقفتا النبي نوح الجزيرة افا بكورتي اف شاعر ماي كلاسيك و خودان ديوانك و ديوانا يجي يا چاپکری یا معلومه البردستی های هر کسی که به ویتن شیت لب زفرت او شعراوی که بو ویجاری هاتی هل بجارتن امش لا بحث شعری بکن پاشی گوداری بکن بله اف شعراوی ما هل بجارتی مناجاته مناجات هوار کرنویه بو خوده بله هر چند هوار بدنگه که بلنده و نه بدنگه که بلنده چون مناجات بدنگه که النظم بتن او شعراوی ما هل بجارتی الشعر كالسر وزنا هزاجي شوان وزنانا يتقالك تخوش بو سليقوي يعني يا خوش السر في قالبية داناي مفاعيل ومعلومة الدور بابات مناجات هي سيد قدري وكيد بو ماشكرابة تيدا داخازش خودت كات تقال تاخفتن يعني بيجين مناجات تقال كاتن وتشتي او تخازت البردستي ودانتن داخازه خود گهینته پرنگه که هنری یکم بجنه مناجات ام گهداری بکن سیدا بله سید قدری دوی شعرا خدا ادبیجتن یا رب دیده یا جانم شهودا تو یا رب دیده یا جانم شهودا حق مجلاکه تو بدر دل من هر دم حضور روی زیباکه بهاسس جسمنا پاکم سبب خاکا میارش بو نظر که تو بجسم من مصورة زير صفاكة تطير دل من بردة جحبسة ركه نفسي الهوايا وصل محبوب را بعشق وشوق تعلياك إلهي فيض لطفاتا ججان را مجدأز خازم تباغي دل لمن دائم نظرگاه شهنشاك جي إحسانات يا رب قاصد وصلة تدا خازم منورك تروي من دلي من شاد حسناك فقير مفلسم يا رب منينا نقد وصلاتا بذات هم صفات إخوة بوصل إخوة تمن شاكا بلندا رتبة يا فضلات يا رب هردما دمدم نكا محروم من بدخاه مجانو باكو بالاكا درون قدري هاشم بنالو لرزقو تايا مبدلك بأزمانو مبدلك بأمان وناز نعمت خرم وشاكا يعني في نعمتها هي تكوتا تجل من كري كو ناز نعمتن وأمانة بدا من برانبر كو نالو لرز بكفتا لشي من دست پرس سیدا ام بحثا رنگی في مناجاتی بکنش برکو تا دست بگی بحثا رنگی مناجات آن کر اوه کی جان رنگی مناجاتیه رنگ مناجاتا یا سید قدری دوی شعره هنه داشت رنگ دویه و ما گوتی مناجاتا اویندارا اجبرکو او جمال خوده تبینتن و پشتی جمالوی تبینتن اف جمالات بتا اگر هنده که ویانت دلیدا پیدا ببد لو ام تبینین رنگ اویندارا او مناجات تکتن و آشکرا جی که مناجات اویندارا خلوه دا خاصا جلویت کن نه که مثلا مناجات یا عبادت کرایه اویت جلال خود پیداد بتن جبر وی چندش هم دبینین هرت مالکایی که دا سید قدری چد بجتن ات بجت تو یا رب دیده یا جانم شهود حق مجلاکه تو بدر دل لمن هردم حضور روی زیباکه یعنی تو برای خود اکثر مثلا جمال دست بید کتن یا ربی تو رحمن يعني جاوت رحمن وكان بيجين بشهود حق مجلاك جشك زلالك تجليه بو من بكال برجاوت رحمن
شوزانت بشوفي سرينو ايتديتن بله. وهروصت بجتن الحضور وقت تو من بيع حضور اخو هر دي سال بر رحامن بر جان من والبر شوفت رحامن تو روی زیبا یعنی جوان و تازه وجه تازه نیش رحامن بده یعنی تجلی بو من بکه و امزانی جی تجلی کنگی پیداد بتن دمه زاهدت کفتت خلوه دا چکی خلوه بتا اگری جلوه انجام خلوه لو امد بینین سید قدری الوره اف مناجات هني سر رنگ افين داره يعني فيسي صدق اگر هم بيجي مثلا بدينا الشيخ وشاعر وكي سيد قدريجي يعني اف شهوده اف حضورا چو دب دست مريدي فهيد بركاوي بيك فاكيري دا قال معلومه ما قوتي وقتي مريد مجاهدات كتن سالك الريكي ريفنج الريكي دمي برب خدي وچتن محتاجي مجاهده وقتی مجاهده کرد مجاهده خدا یه سرکفتی بو هنگی تجلی دی بو چه بتن وقتی تجلی بو چه بو تو حالتی دا او دی برب عسمان محبت یه مطلق وچت يعني بجن رها بتخيب تو حالتی دا دي جهة مرتبة الشهود ودي في مناجات كتن وسيد قدر يجيبوا مشكلات كتن كو اوي اف وهدفت اف قناغه هدفت لو بجتن تطير الدل من برده طير الدلي تو من برده شي شركها نفسي معنى نفس جلا جرات بتركهك دليت ناف خدا جردتن الهوايا وصل محبوب را بعشق والشوق تعلياك دلي من جفير ركيها برده يا نفسي شبن السلطان نفسه مدربخه داكو بلند ببت عليا ببت الشهود حق بلند ببتن اگر هاتو او دوی مجاهده خودا بسركت وشيا فيلاشيها هنگي دي برب شهود وچتن لو ديف دا جيد بيجتن بهاسس جسمنا پاكم هندي كلاشي منا يبي بهايا بوچي سبب چيا جسمم سبب خاكا ما يرش بو افلاشي هنيش خاكا تقنكا بيس يرش چي بوي اجبر هندي افلاشي هني رحمت ناف خدا جردتن نظر كاتو بجسم من مصورة زير صفاك أي خدا أجر بس نظرك عنايتي تبدأ يلاشي من أفلاشي هني أفيكو يبي بها دي چليتن دي وكي زيرك الصافي ليت أفا أرمانجا سالكي تريكي ده همي قاوا ويا شخو مناجات جي مروفي أرمانجا مروفي ويا بوچاس مناجات ديال خداي خود كم مدفتن عنايت و رعايت وي بدس خو بخم اگر هاتو خودي کرم كر المروفي هاتا عنايت پشتيكو مروف مناجات وي تكتن افلش بخير يبي بها كوش تقني چي بوي ادبتا تشتكي جلك بقدر قيمت حتى وكي زيري صافي لتتن جبر في چندي سيد قدي في دخازه هنت كتن سيد مادو دقيقه ما استخازم بحثا وي كي بكم دوی مناجات دا سيد قدري چوا بحثا اوینیت کرد ان اوینیت چوا بینید اوینی تشتكي جلك جرينك ما بري نكاجي از بجم جارك قوتبو هندك زنايت ما وكي ابن القيم دم بحثي سالكات كانت بجتن محبات او تشتهي لازمة جل مروفي هبتت همي قناغا دا يتريكي محبات جلك جرينجش برهندي سيد قدي دفش شعره خدا تركيزي سر چندت كاتن شو اصلا اف شعرها المقام الجمالي بيدا بوي لو ادبجتن جي احسانا يا رب قاصد وصفه تداخازم اس داخازا وصالت كم وصال معلومة انجام محبتها منور كتروي من دلي من شاد حسناك فقير ومفلسم يا رب افجيك اصولة مناجاتها في مروف كي مسيخ البرنبر محبوب خوشكرا كتن فقير ومفلسم يا رب منينا قدر وصلاته اگر تو داخازش پاره بکی بجی لازمت تو بهای وصال بده من متشو وصال بها نينا دستت مت خالينا بذاته هم صفات خو بوصل خو تو من شاكه يعني تو كرم ديال بك هكا تو بيجي من بهاي ويت بها دسه مدانينا اس فقيره كي جارم يا مفلسم بل طمع يا من تو كرم ديال من بكي وبرحمه خو من بجهين يا خو وف جهشتنا ها وصال معلومه القيمه افينداريه تن وقت مروف داخازش محبوب خود كتن كو او پرديتنا بر مروفي خدارا كتن و مروفي المقام وصال آماده بكت افا دماهي داخازا سيد قدري بدون دوماهي داخازوية يعني شعري داخت بحثية دوماهي داخازوية خدای خو ادبجت تو من بلند که مرتبه هنه مرتبه وصاله وفان پرده و حجاب راكدنا بينما دا
والمبكك رحى من جهت مرتبة الشهود دكواس أفلش هي بقيمات بكافت يعني أسباب ممروفة بقدر قيمات. ام چش في شعره و اش في شعری فیر ببین درباره مناجاته. مناجاته وكي معلوم الفون شافت هافت من نكاتي دادجينكو شافت بقدر قيمة أو شافني تكون مرفتي دارات بتفا محاولة كاتن خطاب خود يال خود بكاتن مناجات بكاتن يا جالك جرينك أو مدفت از تركيز سر بكم هنديش مروفي بفت بيتن يعني مروف خوفادر كات ادفان شافت هني دا بتنه مناجات بكاتن وكي سيد قدري جي وكي جالك شعرت ما يديتري جي مناجاتك أفين دارانه بكاتن وبزانت جي کو هندی ما کار کربت هندی ما باشی هبن هندی ما عمل باش کربتن او نابت بهای ویصاله نابت بهای هندی کو خود مروی برب حضور خو بلند بکتن بجاوت مروی ویه که دل خدا بچینتن کو بتنی کرماویه والمرویتیت مروف بلند ببتن جهتا في مرتبه هنه بجاوتن هم في داخازش خوده بکین کو ما دائما بویانا خو دل ما آوا کتن و شوق خو بخت دل ما دا کو هم بشین طامك خوشش باوري خوار بگیریم. گلک سپاس مامستا. هیویا مرجیاوا. بینران ام گرسینه داویا خلکا وجاره ام دچینه دف افکار خو کاواری و هونشی گوداریو بکنم شاد و بختوار. تو یا ربی دیا جانم شهودا حق مجلاك تو بدر دل من هر دم حضورا روی زیباك یا ربی دیده یا جانم شهودا حق مجلاك تو بدر دل من هر دم حضورا روی زیباك تو طير دل من بردش حب صارك جه نفسي هوايا وصل محبوب رابع عشق وشوق علياك تو طير دل من بردش حب صارك جه نفسي هوايا وصل محبوب رابع عشق وشوق علياك فقير ومفلس يا رب منينا وصلاته بدأت هم صفات خوا وصل خطو شاكر فقير ومفلس يا رب منينا نقد وصلاته بدأت هم صفات